হ্যালো ছোট্ট সোনামণিরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমরা শিখব ABCD। চলো শুরু করা যাই। A for apple, B for ball, C for chair, D for duck, E for eagle, F for fish, G for glass, H for horse, I for iron, J for jackal, K for key, L for lamp, M for milk, N for nail, O for orange, P for pigeon, Q for quill, R for rose, S for shoe, T for tomato, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas, U for yo-yo, Z for zebra.